Bwegera, hatuna gisi ya kufanya. Meshaki akafika, na kweli alikuja iko mgonjwa, lakini alifanya kazi. Ile siku nilisema ya kwamba tulikuwa na pane kiroho, sababu hatukuwa nafasi ya kubeba mizigo yetu, hatukuwa nafasi ya kwenda kusema mchungaji mambo yuko hivi kwa hivi. Lakini alikuwa mwalimu. Meshaki alikuja iko msaada kwetu. Wakati alifika, turakira mu imitima irakira, tugubwa neza, turasenga, tunezerewe, tutafite imbagarara mu mitima. Hatukuwa na ile moyo unasimama wa Wakristo. Wakristo wakikosa nafasi ya kutulia moyo ni shida kubwa. Tukampata mwalimu wetu Mkristo. Kila mtu alimfikia. Kwetu njo kuko kadese yenye kwa mchanganyiko, ni kadese ya Bwegera. Muko Barundi, muko Bashi, muko Bafureru, na siye Babembe tukwamo. Lakini sisi wote alitupokea kama Wakristo wake. Meshaki alikuwa mtu mtoaji wa hali ya juu, mtu wa kweli. Meshaki hawezi kupitisha neno pembeni. Ukikosa unakosa, atakwambia mtu wa Mungu hafanyage hivi. Sasa utaenda mbinguni na hii umefanya, hata kuwe mkubwa. Hivi niko nawaambia, majirani zake wa Fureru wako wanalia. Hata na wa Maimai yeye alikuwa anawahurumia sana, wako wanalia. Ninakumbuka siku moja aliniambia sema walikuja haraka wale wenye kuongoza wa Maimai, wakamuliza, mwalimu, ngombe zako zilienda? Akasema hapana, ziko. Aseme hata zingeenda tungesifuatilia. Ni kwa sababu alikuwa Mkristo. Meshaki alikuwa mpole tena mnyenyekevu wa hali ya juu sana. Kanisa likaja. Njo niliona alikuwa na huduma kama ya mzuzi. Sababu gani? Mchungaji ni mwenye kutembelea kondoo zake, hauna nafasi ya kubagua. Alikuwa anaenda nyumba kwa nyumba, anashuka hata iko mgonjwa. Kuko wengine walikuwa chini, anashuka. Abakechu baba Frere alikuwa anafika kwao, anaenda na wasalimia. Hiyo huduma niliona na mzuzi, njo niliona nayo, na tena nikaiona na mwalimu Meshaki. Ninakumbuka alinitendea mambo mengi sana zaidi mimi. Nilikuwa nafika hivi wakati wa Noeli, anatuma iko na katoto ka mwisho Magnifique. Naona Magnifique analeta envelope, ananikutana kunyumba, anasema baba alisema hivi, na wewe ukule hii itakuwa bonne fete yako. Pastor alisema naumia zaidi mimi. Niko nawaza gisi nitarudi Bwegera peke yangu. Sijue kama nitarudi aje, na sijue kama tutapata ungine mwalimu wapi mwenye iko sawa Meshaki. Njo gisi niko naambia wenzangu, tutamtosha wapi? Lakini mtu mmoja anitia moyo, akasema Mungu atamleta. Nashukuru Mungu sababu Meshaki anaenda mbinguni. Mu watu wenye biko na heri ni mimi.
mfite abakozi beza bandeze, narezwe neza cyane, kandi jewe sinasengewe n'umubembe n'umupfurero, napfukamye gusa gutya mvuye ku ingunguru y'akanyanga, muyuku niwe wansengeye ngo ninjire mu murimo, muzuzi aransama aranyigisha. Haleluya, amen. Bwana asifiwe sana. Namaliza, siwezi kumuweza Meshaki, iko mkubwa sana na kazi za ajabu alale, kazi zake zinafuatana naye. Acha niseme neno moja. Ukisoma wa Korinto sura yake ya 15 na mstari wake wa 26, Biblia inasema hivi, adui wa mwisho ni mauti. Ukisoma 15:5 anasema hivi, tutauliza, ewe mauti, nguvu zako ziko wapi? Urubori rwawe rurihe? Mauti tutamuuliza. Mauti iko na masikio, mauti iko na kinywa, mauti iko na nguvu. Tutamuuliza, tutasema hivi, nguvu zako ziko wapi? Tutakanyaga na sisi hivi, kwa na tukanyaga na sisi tutamukanyaga. Mzuri sana. Lakini sasa acha nikuambie kaneno ka mwisho. Mauti ndio adui wa mwisho, atatupwa mu moto. Sasa wewe alikuzi adui, hapana ibingibi tuwaye tuvuga ngo ababembe banasema Abanyamurenge ndio adui. Hapana, adui wa mwisho ni mauti, wakuzengereje, wakumariye abantu, wasigaye inkokori, ndio atatupwa mu moto. Biblia inasema kuzimu na mauti watatupwa na maliza. Sasa wewe kutupwa na adui mu moto moja, kujikuta mu Jehanamu nye mbili na mauti, uko na waza aje? Unasikia aje? Unaamua aje? Wewe na mauti mutatupwa mu moto. Hapana, kuna wakati, kuna saa, kuna jinsi ya wewe kufanya. Haleluya, amen. Mimi sitaenda na adui, nitafuata hapa kwenye walienda, na mimi niko naenda huko. Tutaonana nao. Hawa walimtumikia Mungu. Nashukuru mke wa mwalimu alitupokea gisi mwalimu alitupokea. Huyo mama sijui, watu wote tulikuwa tunasema mwalimu alimpata mwanamke kweli mwenye anamstahili. Uzusanga abagore babandi barimu nigitangaza. Ayo, acha niachie hapo. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Naachia hapo. Nashukuru sana. Asante. Twabahaye umwe kurashinga ibase ishimye Imana kuko zifatazo uyu munsi wa none Meshake arangije umurimo. Harabenshi bazaza bavuga ngo iby'ubukristo nibindi, ariko twebwe turavuga, ndavuga amagambo abiri gusa. Ari benshi bazaza kuvuga bakavuga ngo se naka ngo yagiye gupfa ngo arirega. Ayo miga niriyo jambo sinza njyana naryo, ariko icyo nza njyana naryo ni umuhamagaro. Meshake nje twabonanye avuye mu Rwanda, amaze gushika azarwaye nkuko babira amaze kuvuga, asanga njewe ndi umushemasi akubwegera, ariko mbu umushemasi udashoboye wo kuvuga ngo dushigikira umurimo nsanze babiri uyu tuhaba turi bake.
tumaze kuba turi bake bukeye Mesha kaje mubagize uruhari rwo kuvuga ngo mushigikire abe mwarimu niki ndamubwira ngo dore njewe hano ndi ntabwo nshoboye kuyobora ariko ku munsi wa none uri kurambwira ngo urarwaye se uzofa ryari tuzi umunsi uzofa ariko icyo ngusabye wewe tuyobore iminsi yawe nishika icyo gihe hazoba haravutse abandi basubira mu mwanya wawe Mesha karabyemera arabikora njewe na se twarakurikiranaga mu mwanya wo kuvuga ngo nikwe tuzohambwa mbere kuri we ariko kuko umuvuga butumwa maze kutubwira ibyo ntibizashoboka ise aramusiga shima Imana kuko ise atari umuhamze amusize none ku munsi wa none icyo nshima Imana shima Imana kuko arangije ari mu murimo kandi akabavuye mu byago byo kuba barabuze umubiri akabagiye kuruhuka ubundi akaba amaze gushingira abana biwe nubwo ntawuzi upfa birangije ariko aho yarageze nuko Imana niko yabibonye kuzizo mpamvu shimye Imana kuko uyu mwanya wa none yaruhuse kandi natwe tuzamusanga amen. Barakoze cyane. Nike hasi. Watu wako wanaona wakiita wapasta wasimame. Mimi siwezi simama. Sababu mimi sio mchungaji. Mimi ni mwinjilisti. Hiyo cheo ya uchungaji kwa nguvu sana. Siwezi kusimama na sisikia amo. Ni ya wachungaji. Iko ndani ya wachungaji. Mimi sisikie ndio kwa maana sisimama. Arakoze cyane kandi mubihanganire byoroshe kuba babana